So, mayong hapon, ako dahil si Maydi Pilipas. So, akong topic is about working with Java and Python selection statements. So, introduction to selection statements. What are selection statements? So, the selection statements that allow a program to choose between different paths based on conditions. So, ang selection statements, kay mo na siya i-follow nga direction depende sa mga condition na ihatag. So, ang purpose niya is make decisions in code, control the flow based on Boolean expressions. So, as I discussed earlier, the Boolean expression is either true or false. Kung tinuod ba siya or dili. So, the common selection statements is the type if else, if else, or else if, switch. So ang if is executes a block if a condition is true. So ang if is adisara siya ma-execute mo ang code if ang condition niya is equal siya sa true or sa tinuod. So ang if else is executes one of two blocks. So ma-execute siya either sa asa sa katong duha ka blocks nga iyahang pilian. Then if else, or else if has a multiple conditions. So dira is either tulo or duha ka kuan pilian niya a decision execute. Then ang switch is the multiple states value options for Java only. So ang switch is one na siya ang daghan na dito siya kay pilian like about siya og 5 or more. So example of Python if, elif, or else. So another example is mag mag-initialize ta og x nga variable is equal to 10. So if ang x nato is less than 0, mag-print siya og positive. Elif kung ang x is of elif is x is equal to 0. So mag-print siya og 0. Then ang else kung wala gid siya tilian diri sa duha ka line, mag-print siya og negative. Then Python notes and steps. No parentheses around. Ay, napalay ko example dahil sa uh, if if else. So if ang age niya is 18, mag-initialize og age is equal to 18. If ang age niya is less than or equal to 18, mag-print siya of you are an adult, or else mag-print siya of you are a minor. Python notes and tips. No parentheses around conditions. Optional but common. So columns are required at the end of each condition. So kailangan siya bot mga columns every end sa condition ay mong ibutang. Indentation determines blocks. Python does not have a switch statement. So this is to sa Java selection statement sa if, else if, of else. So for example, mag-initialize today of integer na x is equal to 10. And if x is less than 0, mag-print siya of positive. Else if x is equal to 0, mag-print siya of 0. Else, mag-print siya of negative. So another example sa Java switch statement. So mag-contact integer na day is equal to 2. Ano initialize ta. So ang magkuan ta sa switch day man atong diskutan diri. So day at important. Case 1, if ang day 2 is Monday, mao ni ang ma-print, or else break. Then proceed na po siya diri sa case 2 na Tuesday. Then kung ano na siya break. Kung wala gid siya mapilian diri sa duha, by default ma-print ang other day.
Sa real-world cases, sa Python, user input validation. So, magamit siya if-else na function sa kung mag-input ta og atong password, email, email na to, ay password na to sa ato email, and logic in web servers like Flask root conditions. So, sa Flask nga, ang mga root mag-handle o get na request. Pero, pwede mo i-define ang mga laing HTTP methods like post, put, delete sa pinaagi sa pagbutang sa methods sa arguments. So, summary sa atong topic is switch statements help make decisions in code. Python uses if, elif, else, no switch. Wala switch ang Python sa masagihan na pag-ina. Java includes all if, else, and switch. So, unlike sa Python, ang Java na if, else, and switch. And syntax differs, but logic is similar. So, sa pag-writing sa code, iyang grammar or syntax or grammar nato sa code nato is different, but ang flow or logic niya is just the same. Ay, parehara. So, another example is 5. So, mga siya guys. Mag-initialize ka of x is equal to 10. Then, if ang x na to is greater than 5, mo print ni. Mo printing x is greater than 5. Or kung false ni siya, diri siya sa else. Mo print ang x is 5 or less. Ato siyang iparan. So, di ba 10 na ato ang x. So, ang atong ma-print is ang f if na line which is ang x is greater than 5. So, another example guys is initialize niya kung tawag x is equal to 10. Print na to if ang atong x is greater than 10, mag-print ang x is equal to 10. Or else, sa elif,
So, dili na po to siya sa if statement. X is, mag-initialize na po ito og x is equal to 10. If atong x is greater than 10, print siya og x is greater than 10. If ang atong x is equal to 10, mag-print og x is equal to 10. Or else, kung wala gyud true sa ila duha, ang buhaton ni is ang else, which is ang x is less than to 10. So, ang atong variable na x is equal to 10 man. So, ang ma-print sa iya is ang else statement, which is ang x, ay ang if statement, which is ang x is equal to 10. So, maura to siya, guys. Thank you.